ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଘର କେତେ ହାଁ ଅନୁଗୁଳ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହଁ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ନାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଟା हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियोटे होगा जाऊँगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहीं आज आम बाहरचु अनुगुल मंटू को देखा करने तो लास्ट पर्यंत वीडियो देखूँ देखा जाऊ कौन हो ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଘର କେତେ ହାଁ ଅନୁଗୁଳ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହଁ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ନାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଟା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଇ ବେଟେ ଅନୁଗୁଳ ଟା ପଡିବ ନା ହଁ ଅନୁଗୁଳ ମାନେ ଗୋଟାଏ ବାଟ ନା ଦିଟା ବାଟ ଜମି ଗୋଟେ ବାଟ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଏ ମଇଧରପୁର ଦେଇକି ପଳେଇବ ଯାଇକି ଅନୁଗୁଳ ଥାନା ଏ ମଧୁ ଏଇଠି କେତେ କିଲୋ ରହିବ ହଁ ମଧୁରପୁର ମଇଧରପୁର ଏଠୁ ହବ 37-38 କିଲୋମିଟର ହବ ସେଟା କେତେ ଇଂଲିଶ ରେ मयूर 30 ମଇଧରପୁର ତାପରେ ତାପରେ ତ ଏଟା ଯିବା ଯାଇକି ଅନୁଗୁଳ ଆଉ କଣ ଏଟା ଅନୁଗୁଳ 20 କିଲୋମିଟର 20 किलोमीटर ହଁ अच्छा ମଇଧରପୁର तो ठीक अच्छे ଏଠି ପୋଖରୀ କୋଉଠି ଅଛି କହନା ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀ କୋଉଠି ଅଛି କହନା ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବା ଲାଗି ପୋଖରୀ କୋଉଠି ଅଛି ଗାଧେଇବା ଲାଗି ଗାଧେଇବା ଲାଗି ପୋଖରୀ କେନ୍ତା ଅଛି ପୋଖରୀ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆगे में नहीं ଇଆଡ଼େ ପୋଖରୀ ନାହିଁ तो फाइनाली गाइज आउ किसी समय पर आम पहुँचू अनुगुल जेहेतु ड्राइवर आम टे नुआ तो से बारंबार पचारे पड़ू जगह गुड़िक कौटी कौन अच्छी अल्प समय पर आम पहुँचू अनुगुल हाय गाइस आपण मैंने देखिपे जमी आम आसी जाइचु देरजांग डैम जोटा कि बहुत बढ़िया गोटे पिकनिक स्पॉट देखिपे देरजांग डैम रो व्यू केते सुंदर लगुच पानी देखिपे केते अच्छी आउ एबे आम गोटे कुंभीरटे देखिलु ବାଳନା बहुत बड़ कुंभीर थिला आपण मैंने देखिपे सांग मैंने अच्छा पछरे बहुत बढ़िया प्लेस आप आसुँच अनुगुल तो निश्चित भाव में देरजांग डैम को आसवे बुलिकी जी बहुत बढ़िया जगह आमको तो बहुत बढ़िया फिल हो सांग मैंने देखो ये कौन कर सांग मैंने हाई कर दियो ये पिला मेकअप नौची रोल आसीबो टिके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर दियंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु आपण भाई हमर भलो भाई केउंझर आस्तन देवमाली रु आस्तले आको गाड़ी की खराब हेतिला बासी गला सेठू सहयोग रे काम करलो भलो गाड़ी भी भलो चलुछंती दरकार ले कांटेक्ट करिवे कांटेक्ट करिवे कांटेक्ट नंबर जदी आ पई किछि झियो फियो टिके कोठी देखंते भलो होंदा माने नहीं जीव तो उठाने भलो तू कदे मेंबर हमर लास्टिंग कामटा हेइनी हेतिबे सरपंच को डाकिछु हम पाइनु किछि पहुंचला माने आवास योजना हेतिबे सरपंच जा करिवे सरपंच तो फाइनल गाइज आम ना छिड़ाइचु देरजांग डैम उपर आप देखुए केते सुंदर व्यू तले भी केते पिला जाकि मजा मस्ती कर भोजी कर तो तलू आम आउटे पर जीवु तार से जो व्यू रो मजा उठेबू आप देखुए केते पानी अच्छी भर डंगा चलुची माछ धरुंच बहुत पानी अच्छी तो आम बाहर जीवु तलू तलर व्यू टी एंजॉय करूँ। हाय फ्रेंड्स आप देखिपे केते बड़ कुंभीर मो पछपटे अच्छी जूम कर चेष्टा कर जूम हो पारनी विराट बड़ कुंभीर गोटे शोची हाँ नहीं पठेबी भिडियो तू पठेबी जा पठेबी पागल सुधाटा आपण मैंने सांग मैंने देखिपे केते बड़ जाली भितर केते बड़ स्विमिंग पूल अच्छी आउ एत बड़ स्विमिंग पूल भितर दीटा मात्र कुंभीर अच्छे बड़ बड़ कुंभीर जार लंबा हम 7 ରୁ 8 फुट लंबा। अरे जगह आस देखियो ए जगह को लगी रे जगह अरे पीसा तमे कोठी मु एठी माने कोठी एपटे आमे ना अछु टिकर पड़ार गोटे कुंभीर अभयारण्य जोटे आम देखिलु 6 ରୁ 7 कुंभीर मात्र 160 टଙ୍କା बजेट रे तेणुक आम प्रतिक्रिया ना जगह ठार केमी लगे कुंभीर
ଭାଇ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଲୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଠିକ ଆମକୁ କହିଲେ 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲା ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 30 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ହଁ 30 କିଲୋମିଟର ଆମେ କିଛି ବୁଲି ପାରିଲୁନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଯଥା ପଇସା ଲସ୍ ହେଲା ପୁଣି ତା ଭିତରକୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା କହିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ଟିକେଟ ଆମ ପାଇଁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକରପଡ଼ା କେବେ ବି ଆସନ୍ତୁନି କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ଟାଇମରେ ଆସିକି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ 3ଟା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେଟ କାଟିଦେବେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁନି ଏତେ ବାଟ କାହିଁ ଭିତରକୁ ଆସିବେ 20 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଦୟାକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ପଳାନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠିକି ଯିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଗାଡିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପଣ ୟାଙ୍କ ଗାଡି ବି ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଡିଜାयर ଅଛି ମୋ ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା 787 ସୁଇଫ୍ଟ ଅଛି 3013420 ମୋର ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଡିଜାयर ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନେଇବି ଗୋଟେ ଆଉ ଯଦି କହିବେ ସେ ବି କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କିଲୋମିଟରକୁ 20 ଟଙ୍କା ପର Per day। 22 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ନେବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ଟୋଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ନାଇଟ୍ ହଲ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ୟାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଅଟୋ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ